ایک موقع پورا ہو جائے, ایک بات پوری ہو جائے, اس کے بعد آپ اس سے بات کر لیجیے گا. اور میرا نام آپ یاد رکھیے گا, میرا نام ہے محمد رضا سالفی. نہیں رکو, میں کیا بول رہا ہوں, میرے بات پوچھو, پہلے سوال کا جواب میرا دیجیے. جی آپ نے یہاں کے آپ کچھ آپ کے ماننے والے جیسے ہیں ویسے جیسے وہابی ہے, کہتے لگبی ہوئے, ان کا ایک عقیدہ ہے, آپ جواب دیں گے نا. عقیدہ یہ ہے کیا کہ مطلب سورہ نساء آیت نمبر 59 میں لکھا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جی یہ اتنے پڑھتے ہیں, اس کے آیت کوئی شبد نہیں ہے حضرت. بالکل آگے بھی ہے. ہاں تو یہ کہتے ہیں کہ اتنی پڑھے, کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو. اس کے علاوہ آپ کو کسی کا حکم ماننے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کا حکم ماننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مطلب بہت سے آئے ہیں میرے پاس, بہت سے آتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, اس میں یہ ہے, ہم یہ نہیں کہتے کسی کا حکم مطلق ماننے کی ضرورت نہیں. آپ موقف کو سمجھے, ہمارا عقیدہ اور منہج کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول, کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کی بات مانو جو تم میں امر رکھتے ہو. اب بھلے یہاں پر آپ امر سے مقلد ابو حنیفہ یا امام شافعی مراد لے لو, چلو ابھی ہم مراد مجتہدین کو ہی لے لیتے ہیں اور مجتہدین کی بات مانو. اب آگے ہی اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا ان اولی الامر سے اختلاف ہو جائے, فإن تنازعتم فی شیء, یعنی کوئی تنازع ہو جائے کسی بھی چیز میں, فردوہ الی اللہ والرسول, تو اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ دو. تو یعنی ہم یہ کہتے ہیں, مطلق انکار نہیں کرتے, اولی الامر کی بات مانو کب تک, جب تک کہ رسول اللہ کے قرآن کی بات بتا رہا ہے. لیکن جیسے ہی قرآن اور حدیث کے خلاف بات بتائی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے آگے ہی فرمایا ہے کہ اگر تمہارا اولی الامر سے اختلاف ہو جائے تو پھر فیصلہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا مانا جائے گا. یہ کہتے ہیں ہم. نہیں, اتنوں نے کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی. میرے پاس اتنے آئے ہیں, اتنے کوئی 2 شبد پڑھتے ہیں, آگے کچھ بھی نہیں پڑھتے, اور یہ کہتے ہیں میں بھی تو اہل حدیث ہوں, میں بھی تو اہل حدیث ہوں. نہیں, اس سے تکلیف ثابت ہو رہی ہے. تو تکلیف کا انکار کرتے ہیں کہ یہ مطلب اللہ کا حکم ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں منہ منع کرتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. افضل بھائی, اس سے تکلیف کہاں ثابت ہو رہی ہے؟ مطلب یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ یعنی مسلک حنفیہ پہ طنز کرتے ہیں ڈائریکٹ ہی کہ ہم ابو حنیفہ کو مانا تمہارے لیے غلط ہے, قرآن منع کر رہا ہے. بھائی تقلید کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے, تو آپ اس کو مانتے ہیں؟ ہاں تو اس میں کیا کچھ فرما رہا ہے کہ ان کا عمر والوں کا اس میں مراد باقاعدہ ابن عباس نے اس میں وہ لکھی تفسیر کی, اس میں مراد عالم اور فقہا ہے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اب مجھے بتا دیں, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مراد لی کہ اس سے مراد عالم اور فقہا ہیں, تو وہ فقہا ابو حنیفہ تو نہیں ہوں گے, امام شافعی تو نہیں ہوں گے نا. تو استصحاب ہو تو عالم اور فقہا سے مراد کیا ہوگا؟ وقت کے بعد میں جو عالم آئیں گے وہی تو ہوں گے نا. فقہا کہتے کہ نہیں, جو حق پہ ہے, جو رسول اللہ کی باتیں بتائیں گے. ابن عباس نے جن کو کہا ہے کہ اس سے مراد فقہا ہے, علماء ہے, تو کوئی نہ کوئی تو مراد لیے ہوں گے نا. ابو حنیفہ تو نہیں ہوں گے, نہ امام شافعی ہوں گے. تو اس سے بالکل منع بھی تو نہیں کیا نہیں کہ آپ آنے والے وقت کے اماموں کو مانو مت, چھوڑ دو ان کو. ابن عباس خود فقیہ نہیں ہے. تو یہی تو میں بول رہا ہوں, فقیہ تو مراد فقہ اور عالم ہے نا. تو کیا میں پوچھ رہا ہوں, ابن عباس خود فقیہ ہے یا نہیں؟ ہاں مانو, میں منع نہیں کر رہا ہوں, پر یہ تو ماشاء اللہ. تو مفسر قرآن بھی ہے, مفسر قرآن بھی ہے. ماشاء اللہ, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. وہ تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہا مراد لیے ہیں, حالانکہ وہ خود فقیہ ہیں. تو بھائی مجھے بتا دیں, جب آپ نے ان کو فقیہ مان لیا اور اس آیت سے مراد صرف فقہا ہے, تو ابن عباس کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی تو فقیہ ہو گئے نا. تو تقلید بھی ہے, تو ہم بول رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے خود امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ وقت کے اماموں میں سے ہے, ان سے پڑھا کیا, تو ان کی تو غلطی ہے نہیں ہے. تو ان پر چینج کرنے کی بات کہا. میری بات آپ نہیں سمجھے. آپ نے یہ کہا کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد فقہا ہے, اور حالانکہ ابن عباس خود فقیہ ہیں. تو بھائی ابن عباس جب فقیہ ہیں تو آپ نے انکار بھی نہیں کیا کہ سارے عالم منوی تو نہیں کیا, تو ابن عباس کو بھی تو اس میں شامل کریں نا. ابن عباس کی تقلید کیوں نہیں کرتے حالانکہ وہ فقیہ ہیں؟ تقلید تو امام اعظم جو ہمارے دور سے چلے آ رہے ہیں, جن کو بڑے بڑے فقہا عالموں نے کہا ہے کہ ہاں امام اعظم ابن عباس ہے فقیہ یا نہیں؟
तो फकीह में मैंने मना सब किया है। तो तकलीद क्यों नहीं करते इब्न अब्बास की आप? तो तकलीद वक्त की 4 इमामों बड़े बड़े उलमाओं ने फुकाओं ने किया है, वो भी उलमा फुका भाई इब्न अब्बास खुद फकीह हैं, आपने कबूल किया है तो बता दें उनकी तकलीद क्यों नहीं करते आप लोग इब्न अब्बास? और इब्न अब्बास तो अबू हनीफा से भी अफजल है ना, वो सहाबी भी है, मुफस्सिर कुरान है, रसूलुल्लाह को देखा है तो बेहतर तशरीह वो करेगा ना जिसने नबी को देखा। हाँ तो उनके अब गोया की जो अब उनको देखेंगे वो है तबई, तो खुद इमाम आजम अबू हनीफा तबई में थे जिन्होंने 70 सहाबा को देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। वही मैं इनकार नहीं किया भाई, मैं कह रहा हूँ इब्न अब्बास फकीह है और फकीह उसमें मुराद है इसमें, तो इब्न अब्बास की तकलीद क्यों नहीं करते आप लोग? तो तकलीद हम कर रहे, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि सहाबा के बाद तबई को मानना है, तो खुद इमाम आजम अबू हनीफा यानी आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि तकलीद जो है वो सहाबा के जमाने में नहीं थी? मैं मना कब कर रहा हूँ, बात ये है कि इंकार पे है कि मना क्यों करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तकलीद आप चाहे इमाम शफी की करे, इमाम मालिक की करे, इमाम अहमद बिन हम्बल करे, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मना इंकार पे है। भाई आप मना कर दिए, इब्न अब्बास की तकलीद आप नहीं करते, गोया कि आपने इनकार किया ना उनकी तकलीद करने से। हमने किसी भी अब तक हमारे इसमें किसी ने बोला कि आप इमाम शफी को गलत बोलो या इमाम मालिक को गलत बोलो। इमाम शफी को क्यों ला रहे हो? अभी सहारों को छोड़ो अब्दुल भाई, इब्न अब्बास की तकलीद करते हैं या नहीं? सवाल ये मेरा सवाल था कि ये गलत क्यों बोलते हैं इमाम? मैं बता रहा हूँ क्यों बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इब्न अब्बास फकीह है या नहीं? मैं सवाल वो नहीं था कि तकलीफ पर, ये सवाल था कि गलत क्यों बोलते हैं। देखें कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि वअंतुम तालमून, कि तुम जानते तो हो तुम क्या कह रहे हो, और आप जान चुके हैं कि मैं फंस चुका हूँ कि इब्न अब्बास को फकीह कहने के बाद मैं उनकी तकलीद नहीं करता। भाई जब आपने खुद माना है कि उस आयत में फकीह मुराद है और फकीह इब्न अब्बास है, तो इब्न अब्बास की तकलीद छोड़कर आप अबू हनीफा की तकलीद क्यों कर रहे हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो यही तो बात है कि सबसे पहले हुजूर के जमाने के बाद में साहबा के बाद में तबई। माशाअल्लाह। तो हम खुद बोल रहे हैं ना कि अबू हनीफा ने 70 साहबा को देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है माशाअल्लाह। तो उनकी जैसे वो से इमाम शफी करते हैं, तो हम तो मना तो नहीं कर रहे हैं ना। अल्लाह के बंदे, सवाल गंदुम और जवाब गेहूं। पूछ रहा हूँ इब्न अब्बास फकीह है तो उनकी तकलीद क्यों नहीं करते? तो क्योंकि उनकी तकलीद की हमें कि हम क्या हम चलते हैं कि हम गैर आलिम, पहले बात तो। अच्छा। अब जो आपने हमारे सदियों से चली आ रही है कि ये फुका आलिमों ने जिनकी तकलीद की है। अरे भाई सिंपल सा सवाल है कि इब्न अब्बास फकीह है, उनकी तकलीद क्यों नहीं करते? तो उनकी ही तो तकलीद, तो जो इमाम आजम अबू हनीफा भी साहबा के तरीकों भी चल रहे हैं ना। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि इब्न अब्बास की तकलीद क्यों नहीं करते, वो फकीह है और आपने माना है कि फुकहा की तकलीद की जाएगी, तो फुकहा के अंदर इमाम इब्न अब्बास फकीह है, तो करते क्यों नहीं तकलीद इनकी? व्हाट इज द रीजन? घुमाओ क्या है इसका? सवाल तो मेरा पहला था कि तकलीद की हजरत जी मेरा सीधा सा सवाल है, तमाम लोग आपकी रिकॉर्डिंग को इसको सुनेंगे तो वो फैसला कर लेंगे अफजल भाई। नहीं, घुमाने की बात नहीं है, मेरे जो थी कि मतलब मनाई क्यों है ये पूछ रहा हूँ, घुमाने की बात नहीं है। अल्लाह के बंदे, इब्न अब्बास को फकीह माना और ये भी तस्लीम किया कि इब्न अब्बास फरमाते हैं कि उस आयत से मुराद फुकहा और उलमा है। अब उस आलिम के अंदर इब्न अब्बास भी शामिल है, तो आप बता दें कि इब्न अब्बास की तकलीद क्यों नहीं करते, वो भी तो फकीह हैं और अबू हनीफा भी फकीह है। तो एक सहाबी और ताबई में भी दर्जात में फर्क है, तो जब दर्जात में फर्क है, एक ने नबी को नहीं देखा एक ने नबी को देखा है, तो भाई किसकी बात आपको बेहतर लगेगी, किसकी तकलीफ बेहतर लगेगी, इब्न अब्बास की जिसने नबी को देखा और उनसे दीन सीखा, या फिर अबू हनीफा की? तो इमाम आजम अबू हनीफा ने भी तो साहबा से सीखा, उनसे उनकी ही कर रहे हैं, तो उनके बाद की तकलीफ हो गई ना ये। तो ऐसे तो मैं ये कह दूं कि अबू हनीफा से जो है, ऐसे तो मैं ये कह दूं कि भाई बहुत से ये कह देंगे, नहीं रुको बहुत से ये कह देंगे फिर कि आप छोड़ो, तो आप चलो किसी और की साहबा की तकलीफ कर लो, साहबा की तकलीफ तो अलग होगी उनके बाद। अच्छा साहबा, ऐसे मैं आपसे ये कह दूं कि साहबा की आपने कहा कि उन्होंने साहबा को देखा अबू हनीफा ने, अगर मैं ये कह दूं कि अबू हनीफा को उनके शागिर्दों ने देखा, तो उनके शागिर्दों की तकलीफ क्यों नहीं करते? नहीं, वो तो तकलीफ की उनके फुकहा वो है भाई, वो भी दोनों फुकहा हैं, उनके शागिर्द।
आप सवाल ना घुमाए कि मुझे खुद को पता है मैं आलिम नहीं हूँ, इसमें देश मुझसे भाई भाई आपका ये कहना कि इब्न अब्बास को नबी हजरत अबू हनीफा ने देखा तो हम इसलिए तकलीद करते हैं कि उन्होंने सहाबा को देखा, तो मैं भी ये कह दिया कि अबू हनीफा को उनके शागिर्दों ने देखा है तो उनकी तकलीद नहीं करते, तो आपने कहा नहीं वो फकी है अबू हनीफा, वो फकी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ तो कि उनके जो इब्न शागिर्द अब्बास जो भी फकी शागिर्द हैं। नहीं, जो उनके शागिर्द थे ना वो भी इमाम आज़म अबू हनीफा की तकलीद करते हैं। अरे भाई इससे इनकार कब किया? अच्छा मुझे ये बता दे, इब्न अब्बास की तकलीद अबू हनीफा ने की थी? हजरत ऐसी बात है, देखो पहली बात सुनो मेरी। मैं सवाल क्या था मेरा कि जो नाराजगी मतलब तंज मनाही करते हैं उनका जवाब चाहिए मुझे। चलो मैं बता देता हूँ। आपने एक आयत बताई मुझके उलिल अम्र मिनकुम कि उससे मुराद फुकहा है और उलमा है, आपने कहा इब्न अब्बास ने मुराद ली है, तो अबू हनीफा कुरान पर अमल करते थे या नहीं करते थे? इसमें क्या है? तो इस आयत पर अमल करते हुए उन्होंने किसकी तकलीद की थी? अबू हनीफा ने भी तो आयत पर अमल किया होगा ना, जिससे आप तकलीद की दलील पकड़ रहे हैं। तो अबू हनीफा ने किसकी तकलीद की थी? उन्होंने हिदायत हुजूर की हदीसों से बयान किया था ना, जो नमाज का तरीका था। मैं वो नहीं पूछ रहा, आयत से तकलीद मुराद आपने ली उलिल अम्र से, और उलिल अम्र पर अमल अबू हनीफा का भी होगा क्योंकि वो आयत में कुरान पर अमल करते थे। तो इस आयत पर अमल करते हुए उन्होंने किसकी तकलीद की थी वो बता दो। जब दो मतलब इमाम की हुई थी ना बुनियाद नमाज के तरीकों पे कि हुजूर की हदीसों में कैसा है। मैं यार सवाल क्या कर रहा हूँ, जवाब आप क्या देते हैं? पहले मेरी बात सुनो आप। ठीक, नमाज का तरीके पे पहले नमाज है या पहले अकीदा है? इमाम शफई रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा था कि आप क्या कहते हैं वो नमाज में करते हैं ना, इल्म में नहीं आ रहा है वो रफ़ा देन, उस पे भी हदीस मौजूद है। मेरा वो सवाल ही नहीं है रफ़े देन पर, मेरा अभी पूर्वी मसले पर सवाल नहीं, मेरा अकीदे पर सवाल है। हजरत आपने ये कहा है कि उलिल अम्र पर अबू हनीफा का अमर था क्योंकि वो कुरान को मानते थे, तो कुरान पर अमल करते हुए अबू हनीफा ने किसको अपना मुजतहिद माना और किसको अपना फकीह माना है, इमाम की तकलीद की है? कौन है वो? क्योंकि कुरान पर तो अमल किया होगा ना उन्होंने, तो कौन है वो जिसकी तकलीद की है अबू हनीफा? वो तो हम बता देंगे आपको, किसी को उन्होंने 70 सहाबा को देखा था। तो यानी 70 सहाबा की तकलीद किए थे।